La Eucaristía en el Antiguo Testamento. Número 6. El maná. Gracias al sacrificio del Cordero, finalmente el pueblo elegido dejó atrás la esclavitud de Egipto. En su caminar por el desierto, los hijos de Israel murmuraron y se quejaron. Ante sus quejas, el Señor prometió que haría llover pan desde el cielo. Piensa en si te pasa que lees este portento fabuloso y no te asombra. Ante la murmuración, Dios reaccionó lleno de cariño y de misericordia, apiadándose y dándoles un pan milagroso. Por si eso fuera poco, piensa que con nosotros, Dios ha hecho algo similar, pero infinitamente más grande. Él mismo se quedó con nosotros como un pan bajado del cielo. Dios anunció que se saciarían de pan y les dio a manos llenas. Él es así. Nunca se dejará ganar en generosidad. Dice un salmo: prueba y verás qué bueno es el Señor. Ojalá le correspondas con la misma generosidad y magnanimidad. Y hubo una capa de rocío que dejó una como escarcha sobre la tierra. Era el maná, que a partir de entonces no dejó de llover desde el cielo hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios quería que nos diéramos cuenta de que la Eucaristía nos alimenta por el desierto de nuestra existencia hasta nuestra patria definitiva. No camines por la vida muerto de hambre, abandonando el pan que te lleva al cielo. Curiosamente, el Señor mandó que se conservara una porción de maná para que las generaciones sucesivas vieran el pan que Dios les había dado en el desierto. No se trata de una coincidencia. La razón de fondo es que la magnanimidad de Dios le iba a llevar a quedarse acompañándonos en el sagrario, generación tras generación. Acompáñalo. Passover, Pesach, how God freed his people from slavery in the book of Exodus. Here's the story. The Jewish people were enslaved in the land of Egypt. God raised Moses up to deliver his people into freedom. When Pharaoh refused to let the Israelites go, God sent 10 plagues: water turning to blood, frogs, lice, flies, pestilence, boils, hail, locusts, darkness, and ultimately, the death of all the firstborn sons in Egypt. This final plague would have struck everyone, but God made a way for Israel's salvation. The angel of death passed over those who put the blood of an unblemished lamb on the doorposts of their homes. After the last plague, Pharaoh not only released but expelled the Israelites. God delivered them with his mighty, outstretched arm. When the Lord struck down the firstborn of Egypt, he told the Israelites to eat unleavened bread, bread made without yeast. Matzah, the unleavened bread of affliction, is central to the celebration of Passover. In several ways, matzah points to our Messiah, Jesus. First, Jesus the Messiah is without sin. Throughout Scripture, leaven symbolizes sin. According to Paul, a little yeast spreads to all the dough, puffing it up. Sin infects the whole person. Jesus, however, never sinned. He lived the way God intended all people to live, righteous and holy. Next, the Messiah was broken, striped, and pierced. At the Last Supper, which was a Passover Seder, Yeshua broke matzah and said, "This is my body, which is given for you." Luke 22:19.
The imagery is striking. Yeshua's body was broken to pay the price for our redemption. The pattern on the matzah gives it a striped look, reminiscent of how Yeshua was beaten and whipped. Matzah also has small perforations or holes, illustrating how Yeshua was pierced with nails to die on a tree. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. Isaiah 53:5. Finally, the Messiah died and rose again. Gachatz, which is from the word meaning divide, is the breaking in half of the middle matzah from the matzah tash, the compartmentalized pocket in which the leader of the Seder places 3 portions of matzah. The leader of the Seder takes the larger half of this broken middle piece, the afikomen, and wraps it in a clean linen cloth. It is hidden for the children to find after the Passover meal. A traditional Jewish interpretation of the 3-in-1 matzah tash says the 3 matzahs represent Abraham, Isaac, and Jacob. Some Messianic Jewish believers also see the 3 pieces of matzah as the Father, Son, and Holy Spirit. These views pave a biblical and Jewish path to the atoning death of the Messiah. Yeshua came as the middle priestly matzah. Like the afikomen, his body would not only be broken but wrapped in linen, hidden away for 3 days, and later resurrected. God desires for us to know him, so he comes and reveals himself in the familiar and in the day-to-day. Jesus told stories about sheep, the harvest, and vineyards. He desired connection with his audience, a first-century Jewish community. Now, he desires to make a connection with us. Jesus reveals himself through matzah, a central part of the Passover his followers celebrated every year of their lives. As we reflect on how matzah points to Jesus, let us rejoice in knowing that he is the bread of life. Si tuvieses que elegir una palabra que identifique Pesaj, ¿cuál elegirías? Yo creo que muchos elegirían la palabra matzah. Es como el símbolo de esta festividad. Todo el Seder gira en torno a ella. Me imagino que todos los que han ido a algún Seder de Pesaj han escuchado la siguiente pregunta. ¿Por qué comemos matzah en Pesaj? Y la respuesta es siempre la misma. Porque los judíos no tuvieron tiempo de que la masa leudara para poder hacer pan, ya que salieron muy apurados de Egipto. Debido a esto, es que la matzah es llamada el pan de la libertad, ya que representa la salida de nuestra esclavitud. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que no solo comimos matzah cuando salimos de Egipto, también comimos matzah en Egipto, cuando éramos esclavos. La matzah también es llamada el pan de la aflicción, ya que durante todos los años de esclavitud, ese era el alimento que nos daban los egipcios para comer. Esto es demasiado confuso. ¿Cómo puede ser que por un lado la matzah represente la libertad, pero por otro lado represente la esclavitud? Se nos hace confuso este concepto, ya que creemos que en Pesaj la libertad vino después de la aflicción, cuando en realidad la aflicción fue la causa de la libertad. Por eso las dos tienen que ser representadas con el mismo objeto. Mucho antes de que los judíos fueran esclavos, Dios se reveló a Abraham y le dijo que sus descendientes iban a heredar la tierra de Israel. Abraham le preguntó a Dios cómo iban a merecer eso, y Dios le respondió que iban a ser esclavos en una tierra extraña. Es decir, así como tú, Abraham, naciste en un lugar lleno de idolatría y dentro de ese lugar decidiste tener una relación conmigo, así ellos también van a pasar por lo mismo. Quiero que ellos dentro de la oscuridad escojan ver la luz, igual que tú. Y si lo hacen, van a merecer la tierra de Israel. Por eso, la esclavitud era completamente necesaria para la libertad.
Sin ella no habrían merecido la tierra prometida. Y ahora, mirando para atrás, entendemos que pasar por Egipto era fundamental para formarnos como pueblo. Pero en ese momento era muy difícil comprender el sufrimiento. Y nuestras vidas también tienen esa dualidad. Seguramente en este momento no somos capaces de ver nuestro sufrimiento y felicidad como un solo proceso, pero eventualmente podremos ver uno como la causa del otro. Así que la matzá no es solo el símbolo de Pesaj, sino que también es el símbolo de nuestras vidas. En ella se refleja la historia de cada uno de nosotros. A quick history of bread. Ancient origins. Bread is one of the oldest prepared foods in human history. It dates back to around 10,000 to 12,000 years ago, when early civilizations began cultivating wheat and other grains in the Fertile Crescent, which is modern-day Iraq and parts of neighboring countries. 2. Discovery of leavening. Initially, bread was made using simple flatbreads, by mixing ground grains with water and baking the dough on hot stones or in the sun. The discovery of natural leavening agents like wild yeast around 5,000 years ago in Egypt marked a significant advancement. This led to the development of raised bread with a lighter texture. 3. Egyptian expertise. Egyptians are often credited with perfecting bread-making techniques. They not only cultivated wheat but also built large communal ovens. By 3000 BC, they had developed various types of bread, including leavened and unleavened varieties. 4. Roman influence. The Romans made significant contributions to bread making by establishing public bakeries and creating different types of bread. They even had specialized bakers called pister, who became a recognized profession. Bread was a staple in the Roman diet, and they even had laws regulating its production. 5. Middle Ages. During the Middle Ages, bread continued to be a crucial part of European diets. Monasteries played a significant role in preserving and advancing bread-making knowledge. Techniques evolved, and different types of bread emerged. 6. Industrial Revolution. The Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries brought mechanization and mass production to bread making. Steam-powered and then electric ovens allowed for larger scale production, making bread more accessible to the masses. 7. Modern bread. Today, bread is incredibly diverse. There are countless types of bread, including white, whole wheat, sourdough, baguettes, and more. Innovations such as sliced bread introduced in the 1920s and gluten-free options have made bread even more convenient and accessible. 8. Global influence. Bread is a staple food worldwide, with each culture having its unique variations and specialties. In countries like France, Italy, and India, bread holds cultural significance and is an integral part of meals. Bread has come a long way from its humble origins as a basic food source to being a diverse and culturally significant culinary staple enjoyed around the world. Its history is a testament to human ingenuity and our ability to continually refine and improve our food technologies. La Eucaristía en el Antiguo Testamento. Número 6. El maná. Gracias al sacrificio del Cordero, finalmente el pueblo elegido dejó atrás la esclavitud de Egipto. En su caminar por el desierto, los hijos de Israel murmuraron y se quejaron. Ante sus quejas, el Señor prometió que haría llover pan desde el cielo. Piensa en si te pasa que lees este portento fabuloso y no te asombra. Ante la murmuración, Dios reaccionó lleno de cariño y de misericordia, apiadándose y dándoles un pan milagroso. Por si eso fuera poco, piensa que con nosotros, Dios ha hecho algo similar, pero infinitamente más grande.
Él mismo se quedó con nosotros como un pan bajado del cielo. Dios anunció que se saciarían de pan y les dio a manos llenas. Él es así. Nunca se dejará ganar en generosidad. Dice un salmo: prueba y verás qué bueno es el Señor. Ojalá le correspondas con la misma generosidad y magnanimidad. Y hubo una capa de rocío que dejó una como escarcha sobre la tierra. Era el maná, que a partir de entonces no dejó de llover desde el cielo hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios quería que nos diéramos cuenta de que la Eucaristía nos alimenta por el desierto de nuestra existencia hasta nuestra patria definitiva. No camines por la vida muerto de hambre, abandonando el pan que te lleva al cielo. Curiosamente, el Señor mandó que se conservara una porción de maná para que las generaciones sucesivas vieran el pan que Dios les había dado en el desierto. No se trata de una coincidencia. La razón de fondo es que la magnanimidad de Dios le iba a llevar a quedarse acompañándonos en el sagrario, generación tras generación. Acompáñalo. Passover, Pesach, how God freed his people from slavery in the book of Exodus. Here's the story. The Jewish people were enslaved in the land of Egypt. God raised Moses up to deliver his people into freedom. When Pharaoh refused to let the Israelites go, God sent 10 plagues: water turning to blood, frogs, lice, flies, pestilence, boils, hail, locusts, darkness, and ultimately, the death of all the firstborn sons in Egypt. This final plague would have struck everyone, but God made a way for Israel's salvation. The angel of death passed over those who put the blood of an unblemished lamb on the doorposts of their homes. After the last plague, Pharaoh not only released but expelled the Israelites. God delivered them with his mighty, outstretched arm. When the Lord struck down the firstborn of Egypt, he told the Israelites to eat unleavened bread, bread made without yeast. Matzah, the unleavened bread of affliction, is central to the celebration of Passover. In several ways, matzah points to our Messiah, Jesus. First, Jesus the Messiah is without sin. Throughout Scripture, leaven symbolizes sin. According to Paul, a little yeast spreads to all the dough, puffing it up. Sin infects the whole person. Jesus, however, never sinned. He lived the way God intended all people to live, righteous and holy. Next, the Messiah was broken, striped, and pierced. At the Last Supper, which was a Passover Seder, Yeshua broke matzah and said, "This is my body, which is given for you." Luke 22:19. The imagery is striking. Yeshua's body was broken to pay the price for our redemption. The pattern on the matzah gives it a striped look, reminiscent of how Yeshua was beaten and whipped. Matzah also has small perforations or holes, illustrating how Yeshua was pierced with nails to die on a tree. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. Isaiah 53:5. Finally, the Messiah died and rose again. Gachatz, which is from the word meaning divide, is the breaking in half of the middle matzah from the matzah tash, the compartmentalized pocket in which the leader of the Seder places 3 portions of matzah. The leader of the Seder takes the larger half of this broken middle piece, the afikomen,
and wraps it in a clean linen cloth. It is hidden for the children to find after the Passover meal. A traditional Jewish interpretation of the 3-in-1 matzah tash says the 3 matzahs represent Abraham, Isaac, and Jacob. Some Messianic Jewish believers also see the 3 pieces of matzah as the Father, Son, and Holy Spirit. These views pave a biblical and Jewish path to the atoning death of the Messiah. Yeshua came as the middle priestly matzah. Like the Afikomen, his body would not only be broken but wrapped in linen, hidden away for 3 days, and later resurrected. God desires for us to know him, so he comes and reveals himself in the familiar and in the day-to-day. Jesus told stories about sheep, a harvest, and vineyards. He desired connection with his audience, a first-century Jewish community. Now, he desires to make a connection with us. Jesus reveals himself through matzah, a central part of the Passover his followers celebrated every year of their lives. As we reflect on how matzah points to Jesus, let us rejoice in knowing that he is the bread of life. Si tuvieses que elegir una palabra que identifique Pesaj, ¿cuál elegirías? Yo creo que muchos elegirían la palabra matzá. Es como el símbolo de esta festividad. Todo el seder gira en torno a ella. Me imagino que todos los que han ido a algún seder de Pesaj han escuchado la siguiente pregunta. ¿Por qué comemos matzá en Pesaj? Y la respuesta es siempre la misma. Porque los judíos no tuvieron tiempo de que la masa leudara para poder hacer pan, ya que salieron muy apurados de Egipto. Debido a esto, es que la matzá es llamada el pan de la libertad, ya que representa la salida de nuestra esclavitud. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que no solo comimos matzá cuando salimos de Egipto, también comimos matzá en Egipto, cuando éramos esclavos. La matzá también es llamada el pan de la aflicción, ya que durante todos los años de esclavitud, ese era el alimento que nos daban los egipcios para comer. Esto es demasiado confuso. ¿Cómo puede ser que por un lado la matzá represente la libertad, pero por otro lado represente la esclavitud? Se nos hace confuso este concepto, ya que creemos que en Pesaj la libertad vino después de la aflicción, cuando en realidad la aflicción fue la causa de la libertad. Por eso las dos tienen que ser representadas con el mismo objeto. Mucho antes de que los judíos fueran esclavos, Dios se reveló a Abraham y le dijo que sus descendientes iban a heredar la tierra de Israel. Abraham le preguntó a Dios cómo iban a merecer eso, y Dios le respondió que iban a ser esclavos en una tierra extraña. Es decir, así como tú, Abraham, naciste en un lugar lleno de idolatría y dentro de ese lugar decidiste tener una relación conmigo, así ellos también van a pasar por lo mismo. Quiero que ellos dentro de la oscuridad escojan ver la luz, igual que tú. Y si lo hacen, van a merecer la tierra de Israel. Por eso, la esclavitud era completamente necesaria para la libertad. Sin ella no habrían merecido la tierra prometida. Y ahora, mirando para atrás, entendemos que pasar por Egipto era fundamental para formarnos como pueblo. Pero en ese momento era muy difícil comprender el sufrimiento. Y nuestras vidas también tienen esa dualidad. Seguramente en este momento no somos capaces de ver nuestro sufrimiento y felicidad como un solo proceso, pero eventualmente podremos ver uno como la causa del otro. Así que la matzá no es solo el símbolo de Pesaj, sino que también es el símbolo de nuestras vidas. En ella se refleja la historia de cada uno de nosotros.
A quick history of bread. Ancient origins. Bread is one of the oldest prepared foods in human history. It dates back to around 10,000 to 12,000 years ago, when early civilizations began cultivating wheat and other grains in the Fertile Crescent, which is modern-day Iraq and parts of neighboring countries. 2. Discovery of leavening. Initially, bread was made using simple flatbreads by mixing ground grains with water and baking the dough on hot stones or in the sun. The discovery of natural leavening agents like wild yeast around 5,000 years ago in Egypt marked a significant advancement. This led to the development of raised bread with a lighter texture. 3. Egyptian expertise. Egyptians are often credited with perfecting bread-making techniques. They not only cultivated wheat but also built large communal ovens. By 3000 BC, they had developed various types of bread, including leavened and unleavened varieties. 4. Roman influence. The Romans made significant contributions to bread making by establishing public bakeries and creating different types of bread. They even had specialized bakers called pistor, who became a recognized profession. Bread was a staple in the Roman diet, and they even had laws regulating its production. 5. Middle Ages. During the Middle Ages, bread continued to be a crucial part of European diets. Monasteries played a significant role in preserving and advancing bread-making knowledge. Techniques evolved, and different types of bread emerged. 6. Industrial Revolution. The Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries brought mechanization and mass production to bread making. Steam-powered and then electric ovens allowed for a larger scale production, making bread more accessible to the masses. 7. Modern bread. Today, bread is incredibly diverse. There are countless types of bread, including white, whole wheat, sourdough, baguettes, and more. Innovations such as sliced bread introduced in the 1920s and gluten-free options have made bread even more convenient and accessible. 8. Global influence. Bread is a staple food worldwide, with each culture having its unique variations and specialties. In countries like France, Italy, and India, bread holds cultural significance and is an integral part of meals. Bread has come a long way from its humble origins as a basic food source to being a diverse and culturally significant culinary staple enjoyed around the world. Its history is a testament to human ingenuity and our ability to continually refine and improve our food technologies.